किस मुंह से आप खड़े होके कह रहे हैं? आप गवर्न कब करेंगे इस मुल्क को, ये बताएं। आपको कोई फतह नहीं हुई। ली के लिए प्री पोल रिगिंग का माहौल बना रहे हैं। आप गवर्नेंस के बजाय एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन पर उतरे हुए और आपने मुल्क को बिल्कुल रौंद के रख दिया है। आप, मुझे शर्म आ रही थी सुन के। चोर डाकू बात शुरू करते हैं। कौन सा प्रॉफिट है ये वही वाला प्रॉफिट है जो सारे मुल्क में आप पट्टी बांध के रखे हुए सबको, जो खुद कफील मुल्क होता था। शर्म आनी चाहिए। सब परेशान हैं कि मुल्क ऐसी जगह जा रहा है कि हम इसको फिर वापस नहीं ला सकेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है? आपकी फतह पाकिस्तान में होनी थी गुर्बत के खिलाफ, आपकी फतह पाकिस्तान में होनी थी बेरोजगारी के खिलाफ। ये दो बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं। इस वक्त आप मुल्क को, पाकिस्तान की बेटी को बचाएं। आप पहले, क्या जरूरत है आपको वहां जाके इस तरह के वीडियोस बनाने की? पाकिस्तान की बेटी को बचाएं, मत हमें एम्बैरस किया करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, शेरी रहमान ने ऐवान को हिला कर रख दिया और हुकूमत के छक्के छुड़ा दिए। यकीन मानिएगा शेरी रहमान की इतनी सख्त तकरीर आपको मुकम्मल दिखाते हैं। शेरी रहमान ने कहा कि इनसे मुल्क अगर नहीं चल रहा, ये हर जगह पर जग हसाई का जरिया बनते हैं। इससे बेहतर है कि हुकूमत किसी लूले लंगड़े को दे दी जाए, लेकिन इनसे हुकूमत नहीं चल रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वाज़ेह कह चुकी है कि यह हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इमरान खान को जेल में डालने और तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ जुल्म करने के अलावा इस हुकूमत की आप कुछ नहीं। वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन कोई दूध से धुला नहीं है। हमें बहुत उनसे कंप्लेंट्स रही हैं, माजी में भी हैं, और अब आप लाना चाहते हैं आरटीएस सिस्टम के बाद आप ली के लिए प्री पोल रिगिंग का माहौल बना रहे हैं। आप गवर्नेंस के बजाय एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन पर उतरे हुए और आपने मुल्क को बिल्कुल रौंद के रख दिया है। आप, मुझे शर्म आ रही थी सुन के, और अफसोस हो रहा था कि जी आप कह रहे हैं कि लोग कितने खुशहाल हैं। आप बाहर निकल के देखें कि धूप में जिस तरह लोग बेरोजगार खड़े हैं और भूखे प्यासे खड़े हैं, आपको उनकी आह नहीं लग रही, आपको उनका कुछ नजर नहीं आ रहा। आप पूरे जमहूरियत और पाकिस्तान के साथ इस वक्त तसादुम में हैं। दिस गवर्नमेंट इज in a collision course against democracy, it is in a collision course against the media, it is on a collision course against any open society, it is on a collision course against its own very own people. सांस लेने दे। किसी के पास खाने को नहीं है और खुली फजा नहीं है, ना बात करने को, ना किसी को सुनने को। यहाँ तो कह दिया जाता है आप गद्दार हैं, तकरीर फरमाओ तो गद्दार हो, कुछ लिख दो तो गद्दार हो। और पीएम ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस आ रहे हैं। मीडिया के खिलाफ जो ऑर्डिनेंस आया है वो तो इतना खौफनाक है चेयरमैन साहब, इतना खौफ नहीं है। जो इतना खुश हो रहे थे, मैं इनको जरा इनकी तबीयत साफ करा दूं कि इतना खुश हो रहे। देखिए आपके बारे में क्या लिखा जा रहा है। होश की दवा करें, होश के नाखून पकड़े, और पार्लियामान को इस तरह बेतौकीर ना करें जिस तरह रूटीनली करते हैं। मिला है कोई अफगानिस्तान पे सेशन? आप बात भी नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ आप लोग सिर्फ एक नैरेटिव की जंग में मसरूफ रहते हो कि बस हमने सब अच्छा है कहना है। जितनी अपोजिशन को गाली देंगे उतना कैबिनेट में थपकी मिलेगी, जितना न्यूयॉर्क की सड़कों पे फिरेंगे आपके उंगा यूएनजीए, आप कह रहे हैं बड़ी अच्छी पॉलिसी चल रही है आपके यूएनजीए डेलीगेशन में। पाकिस्तान की बेटी को बचाएं। आप पहले, क्या जरूरत है आपको वहां जाके इस तरह के वीडियोस बनाने की? पाकिस्तान की बेटी को बचाएं, मत हमें एम्बैरस किया करें। शादियां मना रहे हैं कि जी तालिबान हुकूमत आ गई, हमारी फतह है। आपको कोई फतह नहीं हुई। आपकी फतह पाकिस्तान में होनी थी गुर्बत के खिलाफ, आपकी फतह पाकिस्तान में होनी थी बेरोजगारी के खिलाफ। ये दो बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं। इस वक्त आप मुल्क को, अब फिर मुल्क को तकसीम की तरफ ले जा रहे हैं। आप गवर्न कब करेंगे इस मुल्क को, ये बताएं। इतना आप बेनज़ीर शहीद का नाम निकाल लें। हमारी हुकूमतें और हमारी पॉलिसीज अभी भी रंग ला रही हैं। आपके पास और कुछ नहीं है टू होल्ड ऑन टू। यू आर होल्डिंग ऑन टू व्हाट वी डिड इन आवर गवर्नमेंट, बट यू कुड नॉट इवन होल्ड ऑन टू द व्हीट। हम व्हीट सरप्लस छोड़ के गए थे इस मुल्क को, और क्या हालात है? किस मुंह से आप खड़े होकर कह रहे हैं कि यहाँ हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बूम कर रहा है, पानी खत्म है, डिवीजन में तकसीम में झगड़े आपके हर सूबे में पड़े हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि हम खुद कफील हैं, हमने इतना एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट किया। व्हीट इंपोर्ट पाकिस्तान ने इतना 55% अपनी तारीख में नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आप लोग चीनी के टाइम पे भी और व्हीट के टाइम पे भी भूल जाते हैं। काबीना में तो गाली गलौज कौन ज्यादा कर रहा है वही होता है ना पहले, और फिर कि हमारी नैरेटिव जंग किस तरह चले। इश्यूज तो बहुत है चेयरमैन साहब, संजीदा तौर पर डिबेट करने के इश्यूज हैं।
اور اس وقت باہر بیٹھ کے سارے ایک ساتھ شام کو آپ کسی کو بلا لیں, ادھر سے بلا لیں, ادھر سے بلا لیں, ادھر سے بلا لیں, سب پریشان ہیں کہ ملک ایسی جگہ جا رہا ہے کہ ہم اس کو پھر واپس نہیں لا سکیں گے. کہیں ایسا تو نہیں ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہر سیکٹر میں, چاہے وہ میڈیکل ہو, وہ بھی آپ لوگوں نے آرڈیننس لا کے میڈیکل ایجوکیشن اور اس کی سرٹیفکیشن تو تباہ ہو گئی, وہ اس دور میں ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے. اب کس چیز کا؟ کل ہم پبلک اکاؤنٹس میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں پی آئی اے کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ نومبر سے آپ کو جیٹی تک نہیں لگے گی کیونکہ پی آئی اے کے پاس پیسے نہیں ہیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ پروفٹس, اسی میٹنگ میں کہا جا رہا تھا آپ پروفٹس آر گوئنگ اپ. یہ میں بتا رہی ہوں ان کا حال ہے. جس طرح ویٹ آپ کو نظر آ رہا ہے ہر جگہ نا, جو امپورٹ کیے جا رہے ہیں پہلی دفعہ, جو خود کفیل ملک ہوتا تھا. شرم آنی چاہیے. پی آئی اے کی جیٹیاں نومبر سے جیٹیاں نہیں لگیں گی ڈومیسٹک فلائٹ پہ بھی. کیوں؟ آپ بس میں چڑھ کے جائیے گا, کھربوں کی روپے کی جیٹی کھڑی رہے گی, نہ آپ کو سخت گرمی میں جہاز کے اندر ایئر کنڈیشننگ ملے گی. کیوں؟ کیونکہ اے سی وین کے لیے اور جیٹی کے لیے پی آئی اے کے پاس پیسے نہیں ہیں. اور وہی منسٹر ابھی کہتے ہیں کہ ہم بڑے پروفٹ میں ہیں. ہم پروفٹ میں ہیں ماشاءاللہ. کون سا پروفٹ ہے کہ آپ جیٹی نہیں لگا سکیں گے نومبر تک سے؟ بتائیے کون سا پروفٹ ہے یہ وہی والا پروفٹ ہے جو سارے ملک میں آپ پٹی باندھ کے رکھے ہوئے سب کو. یہ وہی پروفٹ ہے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی باقی وزارتیں یہ سرکولر ڈیٹ کر رہی ہے. کون سا پروفٹ ہے؟ کدھر پروفٹ بن رہا ہے سوائے کرونیز کے, سوائے دوستوں کو جن کو کانٹریکٹ دیے جا رہے ہیں, چاہے وہ روزویلٹ ہوٹل ہو کیا رہا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ باتیں سب پیچھے ایک دوسرے کے کانوں میں بتائی جاتی ہیں, خود بتاتے ہیں یہ لوگ, لیکن یہاں آ کے کہتے ہیں جی سب اچھا ہے. تو پلیز ایکسپلین ٹو می کہ یہ کون سا ایگریکلچر سیکٹر ہے جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی تھی, جو چینی کے بحران, چینی کا کارٹیل, چینی کا اور ویٹ کا آپ نے تو انکوائری رپورٹس لگائی تھی, نیب کے کیسز بن گئے تھے, وہ کہاں ہوئے؟ نتھنگ ہیپن ٹو دیم. چور ڈاکو بات شروع کرتے ہیں. بٹ پلیز آپ گورننس کی طرف کیا توجہ دے رہے ہیں؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں جی افغانستان میں ہماری بڑی زبردست پالیسی ہے. بٹ پلیز آپ گورننس کی طرف کیا توجہ دے رہے ہیں؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں جی افغانستان میں ہماری بڑی زبردست پالیسی ہے. دیکھیے امن ہم سب چاہتے ہیں, کوئی آپ کی نئی پالیسی ہمیں یہاں نظر آتی, کوئی وزیر خارجہ اونگا سے UNGA جانے سے پہلے یہاں سب کو اعتماد میں لیتے. بٹ پلیز آپ گورننس کی طرف کیا توجہ دے رہے ہیں؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں جی افغانستان میں ہماری بڑی زبردست پالیسی ہے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. شیری رحمان نے ایوان کے اندر تمام لوگوں کی آنکھیں کھول کے رکھ دی. شیری رحمان اتنا برسی کہ پورا ایوان حیران رہ گیا. اس وقت پاکستان تحریک انصاف بھی احتجاج کی طرف بڑھ رہی ہے. مولانا بھی اس اسمبلی سے خوش نہیں دکھائی دیتے, اور دوسری جانب مسلم لیگ نون اس اقتدار کے مزے لوٹنے میں مصروف ہے. تحریک انصاف کے مطابق نہ صرف ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا, اس کے علاوہ ہمارے ورکر کے ساتھ جس طرح کا رویہ روا رکھا گیا, جس طرح کے ظلم کا سامنا ہمارے ورکر نے کیا, جس طرح ہمارے پنجاب اسمبلی کے ارکان کو اب معطل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے.